एमिति उपाय कहिबी तेल बाहर करी करी थकी जिबे किंतु तेल बाहरुथिबो। तेल बाहरिले कौन करुओ फोपाड़ी दउचंती ताकू फोपाड़ीबा बंद करिवे। आउ एमिति नड़िया तेल घर महकी बासी जीव। आउ एमिति मलई जमिबो जदि आपण थरिए देखिदेले तो मु आशा करिबी कि आपण फुल भाबरे एई भिडियोटी के देखि नेबे। काहेकि ना प्रकृतरे लाभ अछि जदि आपण एई भिडियोटी देखिबे। नड़िया तेल बोतल फुल हेकी उजुड़िबो। तो हाय फ्रेंड, सीक्रेट फूडी चैनल रे आपनकर स्वागत हेई गला। सीक्रेट सीक्रेट टिप्स ट्रिक अनलिमिटेड बोनस पॉइंट सहित। तो चलंतु फ्रेंड, देरी करबानी, मु टाइम वेस्ट करबे नाही। प्रॉपर पॉइंट वाइज सीक्रेट टिप्स विथ अनलिमिटेड बोनस पॉइंट मझिरे लुचि रहिथिबो, जोटा कि सुनिबार दायित्व आपनकर, बतेबार दायित्व मोर। सबुठी पॉइंट वाइज मु आपनको एठी बतई चलीबी। आपण जानंतु, शिखंतु आउ करंतु। जेमिति मोर तेल बाहरुची से बिहरिका भाबरे आपण भी तेल बाहर करि परिबे। तो देखंतु फ्रेंड, एठी आमे डेरी न करी भिडियोटी आरंभ करदबा। तो एठी फ्रेंड देखि पारथियो मु नि जाईची किछिटा नड़िया, जोटा कि आमे दुई खंड करि देइथिले। दुई खंड कर देकी ई नड़िया एबे आमे रखिथिले। तो याकू आमे एबे नड़िया सेल रु केमिति बाहर करिबा। तो फ्रेंड, एठी बोनस पॉइंट अनलिमिटेड अछि, भरपूर मात्रा रे अछि। स्किप कले किछि जानिबेनी। बोनस पॉइंट नंबर 1 2 करिकि म आपनको गोटी गोटी करिकि बतई चलीबी। तो स्किप करिकि सुनंतु नाही, बहुत किछि सारा मिस करि जिबे। तो बोनस नंबर 1 सीक्रेट टिप्स, जोटा कि आपको केही कहती नाही। आपण जिते बेले नड़िया छड़ौचंती, नड़िया सहजरे छाड़ेनी। जदि आपण चाहूचंती एही परिया भाबरे बहुत आसान रे नड़िया छाड़ी जाओ, तेबे आपनको कोन करिवार अछि। नड़िया को भांगी साइला परे नड़िया रो पानी बाहर कर दियंतु। एही नड़िया को कत्ता लगा एमती नड़िया थिबा, आपण कोन करिवे ताकू आइस रे रखि देबे, माने फ्रीजर रे आपण याकू रखि दियंतु। गोटिए राती 7 रु 8 घंटा किंबा 5 रु 7 घंटा रखि दियंतु, जेमति कि नड़ियाटी पूरा बरफ हो जाइथिबो। हे साइला परे 7 रु 8 घंटा परे आपण फ्रीजर रु नड़ियाटी ए भाबरे बाहर करि नियंतु। बाहर करिकि ताकू बाहर रखि दियंतु घंटे काल। फ्रेंड, आपनको एठी टाइम नोटिस करिया पड़िबो। घंटे काल रखि परिबे, आपण 2 घंटा रखि परिबे, किंतु घंटे ठू तळुकू रखिबे नाही। घंटे ठू तळुकू माने आधा घंटा 15 मिनिट पय बाहर करिकि जदि नड़िया कहबे काहेकि छाडुनी, तो मु कहबी फ्रेंड टोटली छाड़ीबनी। नड़िया आउरी टाइट हे जाइथिबे। तेन करी फ्रेंड ताकू घंटे काल रखि दियंतु। 8 घंटा फ्रीजर रे रखंतु। रखि साइला परे बाहर करि दियंतु। बाहर आपण घंटे रखंतु। नड़िया बहुत आराम से आपणकर सेल छाड़ी जीवो। तो छोट छोट टुकड़ा कर दियंतु। आपण जोथरे सहज लाउची सेथरे करि परिबे। मु एठी पनिक रे करि देइची बहुत सहज रे, काहेकि ना छुरी टिके टाण लागि थाए नड़िया। तेनु करी फ्रेंड मु एठी पनिक रे करि देइची। देखि पारते फ्रेंड, नड़िया टाको मु गोटिए थर धोइची, बेसी थर वाश करिना। आपण केवल गोटिए थर मध्ये एठी धोई परिबे। बेसी थर वाश करिबा एठी आपनको दरकार नाही। थरे रु 2 थर नॉर्मली वाश करि पारिबे। एबे नै जाइथिबा आमे नड़िया को गोटे बहुत बड़ जार रे एई परे आमे रखि दबा। फ्रेंड, आपण चाहिले याकू पेसारे भी मते पेसी पारिबे, किंतु एठी घरे समस्त पेसा यूज करंते ने। तेनु करे मु एठी आपनको सहज उपाय देखौची, मिक्सर ग्राइंडर। आपण चाहिले फ्रेंड याकू कुटी भी मध्य पारिबे। जो मानक पाखरे मिक्सर ग्राइंडर नाए तो ताको आपण कुटी पारिबे, नहले पेसारे भी मध्य नै पेसी पारिबे। किंतु एठी समस्त घर घरे मिक्सर ग्राइंडर अछि। तेनु करे फ्रेंड मु एठी देखौची, मिक्सर ग्राइंडर रे नै जानतु। पानी केतिकी दबार अछि एठी म आपनको कहबी। तेनु करे फ्रेंड, जदि आपण ए पर्यंत चैनल सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करी बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु ए भाबरे नुआ नुआ वीडियो देखिया पाई। एठी देखंतु फ्रेंड, 2 ग्लास कम से कम 1.5 रु 2 ग्लास पानी आपनको देई दबार अछि। एठी फ्रेंड पानी रो मेजॉरिटी किछि रखेनी। आपण क्वांटिटी हिसाब रे आपण एठी बढ़ाई परिबे, कमाई परिबे। पानी जेति देले मध्य चली थाए, किंतु मु एठी कहबी फ्रेंड आपण अल्प अल्प पानी दियंतु। जेमति कि प्रथमे थरे मु एठी देई देइथिली 1.5 ग्लास, आपण 1.5 रु 2 ग्लास देई परिबे। एठी देखंतु फ्रेंड, आपण जदि चाहिबे, जदि आपनकर नड़िया डी टाण अछि, तो आपण से नड़िया को गरम पानी रे भी मते रखि परिबे, जा द्वारा बहुत बढ़िया भाबरे स्मूथली आपनकर ग्राइंडिंग हे जाय थाए। किंतु फ्रेंड, आपण जेतु आपन प्रथम टिप्स कहिछि कि फ्रीज रे रखंतु। फ्रीज रे रखि घंटे काढी साइला पर से आपुरी बडा सॉफ्ट हे जाय थाए, जोटा कि आपण गरम पानी रे पकेबाकू मध्य पड़ी न थाए। एठी देखंतु फ्रेंड, मु बहुत बढ़िया भाबरे थरे ग्राइंड कर देइछि। एबे मु आपनको फ्रेंड देखेबी कि भीतर ग्राइंड केमिति हेछि प्रॉपर्ली। मु याको 3 रु 4 मिनिट बुलेइ दिन। आपण देखि पारते फ्रेंड, बहुत बढ़िया भाबरे फिनिशिंग ग्राइंड हे जाइछि। एबे फ्रेंड, आमे याकू चिपुड़ीबा।
ମାନେ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାର କରିକି ଚିପୁଡ଼ିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସିଂ କୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ 3 ରୁ 4 ଉପାୟ କହିବି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିସ୍ କରି ଚାଲିଥିବେ। ଆଉ ଆଗରୁ ମୋର ଭିଡିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ନଡିଆ ଭିଡିଓ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଆଜି ନୂଆ ଆଉ ଥରେ ନଡିଆ ଭିଡିଓ ଆଣିଛି, ଯୋଉଟା କି ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ କପଡା ନେଇଯିବେ। ଯେକୌଣସି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କପଡା ଥାଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନୂଆ କପଡା ଥାଉ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାହା ଛଣା ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ୟୁଜ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଧଳା କଟନ ର କପଡା ୟୁଜ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏଠି ଆପଣ ଲମ୍ବା ରୁମାଲ ବି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ନେଟ ମାନେ ଜାଲିର ଯୋଉ ଚୁନି ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଲିର ଲୁଗା ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ୟୁଜ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଟନ କପଡା ୟୁଜ କରନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇଠି ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମେ ୟାକୁ ଚିପୁଡି ଦବା। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ନଡିଆର ପ୍ରଥମ ରସ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ନଡିଆ ରସଟି ବାହାରି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ପତଲା କପଡା ନେବେ ସେତିକି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ନଡିଆ ରସଟି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବାର ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ନଡିଆର ପ୍ରଥମ ରସ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇ ରସଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଗାଢ ହେଇଥାଏ। ଏଇ କ୍ଷୀରଟି ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଗାଢ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ମଲେଇ ପରିକା ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ଷୀରଟି ଜମି ଥାଏ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ କ୍ଷୀରଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର ମଲେଇ ପରିକା ମଧ୍ୟ ଜମିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରିବି ମଲେଇ ପରିକା କେମିତି ଜମିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଟାଇଟଲି ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିପୁଡନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡୁଛି ତ 2 ଜଣ ବି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିପୁଡି ପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ୟା ଦେହରେ କ୍ଷୀର ଥାଏ, ତ ଇଏ ଆମର ବାହାରି ଯିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ଆମେ ଏବେ ୟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର କରିବା। କେମିତି କରିବା ତାକୁ ମୁଁ କହିବି। ଇଏ ଆମର ଯେତିକି ବି ବାହାରିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ହଉଛି 1.5 ଗ୍ଲାସ ର କ୍ଷୀର, ନଡିଆ କ୍ଷୀର ଏଇଠି ଆମର ବାହାରିଛି। ଯେମିତି ଆମେ 1.5 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ସେଇପରି ଭାବରେ ଏଇଠି ଆମର 1.5 ଗ୍ଲାସ ନଡିଆ କ୍ଷୀର ସହିତ 2 ଗ୍ଲାସ ତା ରସ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖେଇ ଚାଲିବି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୟାକୁ ଫୋପାଡିବାର ନାହିଁ। ୟାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା। କେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଇଟା କହିବି, ବତେଇ ରଖିବି। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆମେ ସାଇଡ କରିଦଉଛି। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ବୁଝି ପାରୁଥିବେ। ତ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ, ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଦବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ୍ଟେନର କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ ସେଇଠି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୟାକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ୟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ସାଇଡ କରିକି ରଖିବା। ୟାକୁ ଆପଣ ଫୋପାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ୟୁଜ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉ ତକ ସବୁ ନଡିଆ ଆମର ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦବା। ପ୍ରଥମ ରସ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି 1.5 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇଦେଇକି କିମ୍ବା 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦବାର ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଚିପୁଡି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ନଡିଆର କ୍ଷୀରଟି ବହୁତ ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବନେଇକି ଦେଖିବି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ କୋଉପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର କୋଉପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରଥମ ନଡିଆ କ୍ଷୀର ସବୁତକ ନଡିଆ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦଉଛି। ସବୁତକ ନଡିଆକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଇଥିବି, ଯୋଉଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦଉଛି। ପୁଣି ନେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ, ମାନେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଥରକୁ ଆମେ କରିବା। ଏଇଠି ନେଇଯାଉଛି। ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇଦବା। ସେକେଣ୍ଡ ଥରକ ଇଏ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିସାରିଥିଲେ ସେଇ କତରାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନେଇଯାଇଛେ ମିକ୍ସଚର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ। ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇଦବାର ଅଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ୟାକୁ ଆମେ ଚାପିକି ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ର କ୍ଷୀର ରସ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର କରିଥିଲେ, ତାର କ୍ଷୀର ରସଟା ଟିକେ ଆମର ଏଇଠି ପତଲା ବାହାରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କଲେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି 3 ରୁ 4 ଥର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ୟାକୁ 2 ରୁ 3 ଥର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ 2 ଥର କରୁଛି। ଥରେ କରିଥିଲି ମେନ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ତାର ଏକ୍ସେସ ରସ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କରିବାର ପଡି ନଥାଏ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ କରିଦବା। ସେ ଶୁଖିଲାକୁ ଆପଣ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଟିକେ ଭାଜିକି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସାଇଡ କରି ରଖିପାରିବେ। ନଡିଆର ଶୁଖିଲା କତାକୁ ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ କିମ୍ବା କରିରେ କିମ୍ବା ଚଟଣିରେ କିମ୍ବା ଲଡୁରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅଲରେଡି ସେୟାର କରିଛି। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଭିଡିଓଟି ସରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ।
ये देखो फ्रेंड यहीपरि भाव में आम क्षीर रसटी को आम थोईदबा फ्रिजर रे चलतु फ्रेंड या आम कम से कम 24 घंटा रखीदबा। आपण या जदि चाहिए फ्रेंड पूरा प्रॉपर फ्रिज रे आपन रखिबार अछि फ्रेंड बरफ जोठी जमा हुए सेठी आपण बिल्कुल रखिबे नाही। जोठी आपण पनीपरिबा रखंती किंबा तरकारी पत्र क्षीर रखंती सेठी आपण रखंतु 24 घंटा माने गोटे दिन आपण रखि पारिबे। पूरा आपण राति रखि दियंतु तापर राति रे ताको आपण प्रोसेसिंग करंतु किंबा आपण दिन रे करंतु राति रे रखि दियंतु तापर सकाळे प्रोसेसिंग आरंभ करंतु। टोटाल आपको टाइम देखिए 24 घंटा रखीदबार अच्छी। फ्रिज रे फ्रेंड आउ थे मुझे रिपीट करने चाहिए फ्रिज रे रखु फ्रिजर आदौ रखु ना बहुत लोग फ्रिजर रे रखते फ्रिजर रे रखा द्वारा कौन होता है फ्रेंड से भी आपको बहुत बढ़िया भाव बुझे कहबी कहीं आप सिक्रेट फूडी चैनल को सिक्रेट सिक्रेट टिप्स ट्रिक्स सहित अनलिमिटेड बोनस पॉइंट आउ एमती पॉइंट जमीक कौन प्रकार असुविधा हम ना। बहुत सारा वीडियो देखि देखि थकी जाइए कि टिप्स पाऊन ये फ्रेंड आपको पॉइंट वाइज कही दूसरी जदि आप फ्रिजर रे रखुचंदी माने जोठी बरफ जमा हुए जदि आप सेठी रखुचंदी तो एटा हेइथाय कोन ऊपर मलई सहित तळ पानी जोटा थाए एक्सेस पानी से भी मध्य बरफ हो जाय थाए जोटा कि आपन किछि करि पारंदी नाही आ आपनकर पूरा नष्ट हो जाय थाए पुणी आउ थरे रिपीट करंती किंबा जानि पारंती नाही। किंतु फ्रेंड म आपन कहूची जदि आप फ्रिजर रे रखुचंदी बहुत खराब हो जिव आपनकर तेनु करी फ्रेंड आपण एठी फ्रिज रे रखंतु जोठी क्षीर दही रखुचंती ना सेठी आपण याकू जमेइके रखंतु क्षीर दही जा तरकारी से जिनसटी आपण याकू रखंतु एठी फ्रिजर रे टोटाली भी रखंतु नाही। देखि पाउथे फ्रेंड केते मोटा मल्लेई बाहरी छि आ एते मल्लेई पूरा हाथरू खसी जाउछि खसी मध्य भांगी जाउछि आपण देखि पाउथे फ्रेंड बहुत बढ़िया मल्लेई बाहरी छि आ जदि आपण 24 घंटा न रखिबे एठी बहुत लोग कहबे 24 घंटा कोन 2 घंटा मध्य रखिले हबो तो सेई मान को कहबे फ्रेंड आपण देखि पाउथे मो 24 घंटा रखिके हाथ रे धइले मध्य खसी की भांगी जाउछि। आपण जदि 2 रु 5 घंटा रखिबे तो सेटा टोटाली आपण धरि पारिबेनी ऊपर बस अल्प पतला वाला मल्लेई जमीब आ जोटा कि आपण यूज करि पारिबेनी आ बहुत सारा तेल नष्ट हो जिवो तेनु करी फ्रेंड एही पर भाबरे मल्लेई हबा को छाड़ी दियंतु जेंति आपण पूरा प्रॉपर हाथ रे धरि पारिबे एते बड़ बड़ पीस आपण देखि पारुथिबे बहुत मोटा मोटा पीस होइछि एही पर भाबरे जदि आपण मो ट्रिक्स को मानि कि करूचंती त आपण को एही पर भाबरे मोटा मोटा पीस माने नडिया तेल मिल जिवो। एबे देखि पारुथे फ्रेंड जो तो हमर पानी बळी जाइथिला तळे से पानी को आपण चाहिले फ्रेंड रुटी चकटिबारे साहाय्य करिवे रुटी भी मध्य चकटि पारिबे नहले आपण जे कोनोसी जिंस जूस करूचंती किंबा सूप करूचंती ताको मध्य से जो पानी रा बळी जाइछि ताको आपण एठी यूज करि पारिबे। ये देखि पारथे फ्रेंड कड़ाई आम थोई देचे गैस रे आपन देखि पारथे फ्रेंड गैस रे थो थो बहुत बढ़िया बेरे एठी हमर तेल राग बाहरी आसिलानी माने आमे थो थो काहे तेल एठी बाहरिबा आरंभ हे गलानी एठी फ्रेंड आपन को फ्लेम हाई देबेनी फ्रेंड एठी आपन को फ्लेम मीडियम दबार अछि बेसी आंच देबेनी अल्प आंच रे एठी मीडियम रे करिवार अछि काहे कि ना ये पूरा हमको मेल्ट करिवार अछि त आपन ए बराबर चामच गेंजी के भी मध्य टिके पानी टा को मेल्ट कर दियंतु आ एठी आदौ पानी मिसेबेनी फ्रेंड छोटिया रिक्वेस्ट एठी टोटली पानी मिसेबेनी ए जो पानी रा आपण देखुचंती ये मेल्ट होउची नडियाडी माने नडिया रो जो मल्लेईटा आपण को देखैतिली सेटा मेल्ट हेकी एतको पानी बाहरी ची माने एरा होउची हमर नडिया तेल पूरा प्रॉपर नडिया तेल ये हमर बाहरी ची फ्रेंड तेनु करी फ्रेंड याको टोटली पानी मिसांतु नाही जेते पानी अवॉइड आपण एठी करि पारिबे। एठी देखंतु फ्रेंड हमर बहुत बढ़िया भाबरे मल्लेईटा मेल्ट हे गलानी टिके समय एठी हमें फ्लेम टी बढ़े दवा हेबे टिके फ्लेम बढ़िया द्वारा पूरा मेल्ट हे जिवो प्रथम रो आपण फ्लेम बढ़ांतु नाही जेते फ्लेम टी पानी पानी हे जाउची आपनकर अल्प आ अल्प रहउची बरफ परिका हेकी तापरे आपण फ्लेम टी बढ़े दियंतु ताकि सी भी मध्य टिके मेल्ट हे जिवो। एठी देखि पाउथे फ्रेंड बहुत एते सुंदर देखाउची एते चिकन देखाउची हमर नडिया तेलरा माने पूरा भासी की रहउची एठी आपण देखि पाउथे पूरा बहुत बढ़िया भाबरे आपण जदि साइड रो देखिबे तो बबल्स हबार आरंभ हे गलानी तार अर्थ होची कि हमर तेल फुटिबा आरंभ हे गलानी। देखंतु फ्रेंड एही परे भाबरे आपण बनांतु म आपन को आहुरी 3 रु 4 उपाय बतेइछि बिना चुल्ही रे आपण किपरि भाबरे नडिया तेल बाहर करि परिबे ताकू मध्य म बतेइछि आपण चैनल को जदि विजिट करूचंदी देखि परिबे नहले आपण ए वीडियो से करिवार शेष रे भी मध्य देखि परिबे। ये देखंतु फ्रेंड एही परे भाबरे हमको किछि टाइम पाए माने एठी मीडियम टू लो फ्लेम करिके हमको हाथ चलेबार अछि आ बहुत चेष्टा करंतु फ्रेंड टिके बड़ जगह नवा पे काहे कि ना ये टिके हमर फुटी थाए तेन करे फ्रेंड बड़ जगह ना पे जदि छोट जगह रे आपण नउचंदी त आपण ध्यान दियंतु टिके घांटी रखंतु माने चलांतु हाथ चलांतु पिठिपातिया धरी कि किबा डंकी धरी कि चलांतु लगातार
ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ତ ଏଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଯଦି ରଖିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କରିପାରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଯୋଉ ବବଲ୍ସ ଦେଖାଉଛି ତା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଫମ୍ପଲ ଦେଖାଉଛି, ସିଏ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ନଡିଆ ତେଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଫମ୍ପଲଟା ହଉଛି ଆମର ନଡିଆ ତେଲ। ୟାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ମାରିଦବାର ଅଛି ଆମକୁ, ୟାକୁ ଆମେ ପୁରା ହିଁ ମାରିଦବା ଏଇ ଫମ୍ପଲଟାକୁ ଆଉ ଏଇ ପାଣିରାକୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମଲେଇଟାକୁ ମରି ମରିକା ଆମର ବାହାରିବ ଏଇଠି ନଡିଆ ତେଲ। ଇଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ପିଓର ନଡିଆ ତେଲ। ୟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନାନ୍ତୁ, ବନେଇକି ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ନଡିଆ ତେଲ ପ୍ରପର ଯେତିକି ମୁଁ ବନେଇକି ଦେଖେଇଛି ଆପଣ ସେହିପରି ଭାବରେ ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ବାହାରୁଛି କଣ ଉପାୟ ତାର, ମୁଁ ଯଦି ନ ହେଇପାରୁଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ବତେଇବି ମଧ୍ୟ ଦେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଆମର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଅଂଶିଆ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ପରିକା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଏଇଠି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଫୁଟିକି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛିଟା ମରି ବି ଗଲାଣି, ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ ୱିଥ ଅନଲିମିଟେଡ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହିପରିକା ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟାଜିକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଭିଡିଓ କି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ, କେବଳ ଆପଣ ସିକ୍ରେଟ ଫୁଡି ୱାନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ସେଇମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ନଡିଆ ତେଲ ବନେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଶିଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ତ ଇଏ ଆମର ତେଲଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ବସି ଯାଇଛି। ଏଇ ତେଲକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କହିବି, ଯାହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ତେଲଟା ମରି ନଥାଏ, କେବଳ ତାର ଏକ୍ସେସ ପାଣିଟା ମରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତେଲଟା ମରି ନଥାଏ। ସେଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମିସ୍ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତେଲ ଉପରକୁ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ତେଲ ଉପରକୁ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ୟାକୁ ବସ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଡିୟମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଟିହିଁକିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଆଉ ଟିହିଁକିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତେଲଟା ହାତକୁ ଟିକେ ଟିହିଁକିଲେ କେତେ ଜୋରେ ତାତି ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି କରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଛାଡିଦେବେ, ହାତ ମଧ୍ୟ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଡଙ୍କି କିମ୍ବା ପିଠିପାତିଆ ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ୟାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଛାଡିଦବାର ଅଛି। ବେଶୀ ଆମେ ଏଠି ଘାଣ୍ଟିବାନି, ଘାଣ୍ଟିଲେ ତେଲଟି ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଯେତେ ତେଲ ବାହାର କରନ୍ତି ତେଲ ବାହାରି ନଥାଏ, ଅଳ୍ପ ତେଲ ବାହାରିଥାଏ ଯେତେ ନଡିଆ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତେଲ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଚଟୁ ମାରିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଠିପାତିଆ ଏଇଠି ଆପଣ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଉପରୁ ଉପରୁ ଏଇଠି ଏହିପରି ଭାବରେ ତେଲଟିକି କାଢି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଉପରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତେଲଟି କାଢିବେ। କାଢିକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଛଣାରେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଛଣାଟେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକେଇକି ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତେଲ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଟୋଟାଲି ଚାପିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ରସକୁ ଆଦୌ ଚାପନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏକ୍ସେସ ପାଣି ଗଳି ଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଛଣାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାନ୍ତୁ, ସେ ତେଲ ଯାହା ଥିବ ଲିକ୍ୱିଡ ତେଲ ସେ ଆମର ତଳେ ରହିଯିବ, ଆଉ ଉପରେ ମଲେଇଟା ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର କିଛି ବି ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିବାର ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ଛଣା ନଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ଜାଗା ନଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବୋତଲ ନଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ତରଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଆଉ ତେଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ ର ବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉତକ ମଲେଇ ସବୁ ଜମା ହଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଡେଇକୁ ଦେଇ ଦଉଛି, ତାକି ସେ ଫୁଟୁଥାଉ, ତା ଭିତରୁ ତେଲ ବାହାରିଥାଉ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଉପରୁ ଉପରୁ କରିକି ତେଲ ବହୁତ କିଛି ବାହାର କରିଯିବି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ତେଲଟାକୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ତେଲ ଶୁଖି ଶୁଖି ମରି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରୁ ଉପରୁ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତିନି ପ୍ରକାର ଦେଖଉଛି, ଏଇଟା ରହିଲା ତ ପ୍ରଥମ। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ।
ସବୁ ବାହାରି ସାରିଲା ମଲ୍ଲିରେ ଆପଣ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ, ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଯେତିକି ଆପଣ ଏଠି ହାତ ନ ମାରିବେ ସେତିକି ଏଇଠି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ତେଲ ବାହାରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ୟାକୁ ଛାଡିଦବା ଏହିପରି ଭାବରେ, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦବା ତାକି ଏକ୍ସେସ୍ ତେଲ ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ରହୁଛି ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ସବୁ ଏଇଟା ଆମର ମଝିକୁ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇପରି ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିସାରିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ କେମିତି ତେଲଟି ବାହାର କରିବେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଏଇ କୋରୁଅରା କେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହବ ସେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏତିକି ଟାଇମ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆପଣ ଜାଣିବେ କି ଘର ମହକି ଉଠିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥାରେ କଥାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଏଇଠି ତେଲ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଫୁଲ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲେ, ଫୁଲ ଭିଡିଓ ୱାଚ୍ କରିଲେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ, ନହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମିସ୍ କରିଯାଇ ପାରନ୍ତି ଆଉ ପଛରେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଭଳି ଚାପି ଚାପିକା ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କୋରୁଅରୁ ଚାପି ଚାପିକା ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ନେଇଛି ଚାପି ଚାପିକା ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତେଲରା ଖସି ଆସିବ ଆମର ଏଇ ଡଙ୍କିକୁ କିମ୍ବା ଚାମଚକୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଥିରେ ପୁରା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ତେଲ ଆମର ଯାହା ଅଛି ସେ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ବାହାରେ ଆସୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଘାଣ୍ଟିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟାକୁ ଚୁଲିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ବନେଇଲେ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ବନେଇବେ, ବେଶୀ ଆଞ୍ଚ କରିକି ବନେଇବେ ନାହିଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦବା ତାକି ଆମର ମଲେଇଟା ଟିକେ ହଲିଗଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଯାହା ତେଲ ଥିବ ସେ ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କରିକି ବହୁତ ସାରା ତେଲ ନେଇଗଲିଣି, ପୁରା ରଖିକି ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ ହି ସାରା ତେଲ ନେଇଗଲେଣି। ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଁ କଡେଇଟାକୁ ନୁଆଇଁ ଦେବି, ନୁଆଇକି ଏଇଠି ମୁଁ ଯାହା ତେଲ ଥିବ ନେଇଯିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ତେଲରା ଯଦି ଆପଣ ନ କାଢନ୍ତି ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତେଲରା ଫୁଟି ଫୁଟିକା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମରିଯାଇ ପାରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତେଲକୁ ଯଦି ଯେତିକି ତେଲ ଉପରୁ ଉପରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣ କିଛି କିଛି ତେଲ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ୟା ଦେହରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତେଲ ବାହାରିବ। କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ୟାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ଇୟାକୁ 5 ମିନିଟର ଛାଡି ସାରିବା ପରେ ଇଏ ପୁରା ଆମର ଶୁଖି ଯାଇଛି। କୋରୁଅଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ସବୁତକ ତେଲ କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆଗକୁ ଦେଖଉଛି, 2 ପ୍ରକାରିଆ ଦେଖେଇଦେଲି, ଏବେ 3 ପ୍ରକାରର ହଉଛି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କୋରୁଅ ଯାକ ଦେଇଦବାର ଅଛି ଛଣାରେ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ କେତେ ତେଲ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗାରେ ରଖିକି ଦେଖେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଜଣା ପଡୁନି ତେଲ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ତେଲ ଏଇଠି ଅଛି, ମାନେ ଏଇଠି 2 ବୋତଲ ହବ ତେଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଚାମଚରେ ଏଇଠି ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟାରେ ପୁରା କୋରୁଅ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାମଚରେ ଚାପନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କପଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ये देखते फ्रेंड बहुत एक्सेस तेल अच्छी ए कोरुर आहुरी तेल बाहर। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ କୋରୁକୁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଏଇ କୋରୁକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସରେ ଦେଇ ପାରିବେ, ମାନେ କଡେଇରେ ରଖିକି ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆହୁରି ଥରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ଅଲଗା ଟିପ୍ସ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଭିଡିଓଟି ତାକି ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଶିଖିପାରିବେ। ये देखो फ्रेंड प्रथम बार कली आ जो तक कोरुआ अच्छी सब तक आम एकाठी नहीं जावा, आउ जो सब आम चापी सारुचे साइड बाय साइड आम रखीदे। जेकोसी फ्रेंड आपड़ खाई पारे हेमती खाई पारे कि मुढ़ी मिसेक खाई पारतु कि लड्डू बनई खाई पारे, ड्राई फ्रुट सहित मिसेक खाई पारे कि फ्रेंड आप अटा कि रुटी चकटला बेले जब मिसेक खाऊँ कि फ्रेंड आपड़ ग्राइंड करके तरकारी भी पकई पारे। ये जो शुखिला आपको देखा ना कोरुआरा पकई पारे, यहाँ खाइबार बहुत बड़ा टेस्ट लगी है, बहुत भला फ्लेवर आसी था, बहुत बढ़िया ही लगी था। ये देखो फ्रेंड यही बराबर आप चापी चापी दिखाँ एक्सेस तेल जहाँ भी अच्छे सब आमर ये निगिरी जीव। ये देखो फ्रेंड ये गला आमर बहुत बढ़िया भाव लिक्विड जहाँ भी तेल अच्छे सब आम भाजी यही बराबर फ्रेंड आप चाहिए आउ थे कड़े बसईकि भाजीदे से आहुरी तेल बाहर। कि फ्रेंड मुझे एतिक तेल बाहर कौन कहीं कोरुआ को आम ये खाइबार यूज करवा, जेकोसी खाଇବା आइटम आप यूज करेंगे केमती यूज करेंगे जब जानवर अच्छे निहत भाव गोटे छुटिया कमेंट कले नहीं आसबि नुआ वीडियो केमती आप कोरुआ को यूज करेंगे। ये देखो फ्रेंड बहुत ही सारा तेल आम नहीं जाइए, गोटे बड़ जगह अच्छे तेणुकर आपको अल्प देखा जाए पारे, कि ये आप निजे देखी पारे केते सारा तेल 2 बोतल रु अधिक तेल होता है मो पाखे। आशा कर फ्रेंड आपको मोर छुटिया वीडियो भल लगी, आदि भल लगुच गोटे सपोर्ट करूँ, गोटे लाइक करके शेयर कर दिखाँ आपंकर से सांग को जी नड़िया तेल भल पाती कि बनई आसे ना कि बनई जानते निहत शेयर कर।